إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman manusia itu tidaklah stagnan. Iman manusia bisa bertambah hingga sampai puncaknya dan bisa berkurang hingga tidak tersisa sedikit pun. Seseorang akan mencapai puncak kesempurnaan iman di saat segala aktivitas dan perilakunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Memberi karena Allah dan menahan pemberian juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai seseorang pun karena Allah. Pendek kata, segala perbuatan, ucapan dan perasaan hatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang telah mencapai kesempurnaan iman. Membenci sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Kita mencintai salat, kejujuran, kelembutan dan amal soleh lainnya semata karena Allah Subhanahu wa taala mencintai berbagai perbuatan mulia tersebut. Begitu pula kita membenci perjudian, keserakahan, kesewenang-wenangan dan perilaku buruk lainnya semata karena Allah Subhanahu wa taala juga membencinya. Kita mencintai seseorang dikarenakan dia taat kepada Allah taala. Kita mencintai kaum mukminin serta orang-orang saleh karena Allah mencintai mereka, dan kita membenci orang-orang kafir, para pelaku kesyirikan, bid'ah dan maksiat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Begitulah karakteristik mukmin sejati. Para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mencintai dan berkasih sayang dengan orang-orang yang dibenci Allah atau membenci orang-orang yang dicintai Allah, sungguh mereka masih teramat jauh dari derajat mukmin hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awthaqul iman an tuhibbu fillah wa tubghidha fillah." Sesungguhnya simpul keimanan yang paling kuat adalah manakala engkau mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
orang-orang yang telah menerapkan prinsip mulia di atas, yakni cinta dan benci karena Allah, mereka dijanjikan ganjaran istimewa di dunia dan di akhirat. Di dunia antara lain mereka akan merasakan manisnya iman dan kenikmatannya, yang hal ini tidak akan bisa dirasakan oleh sembarang orang. Mereka akan menemukan kedamaian batin, ketenteraman jiwa, dan ketenangan hati yang luar biasa. Sebuah mutiara yang didambakan oleh jutaan insan, sehingga mereka rela melakukan apapun untuk meraihnya. Namun ternyata hanya sedikit di antara mereka yang berhasil untuk meraih impian indah itu. Di antara segelintir hamba-hamba yang beruntung tersebut adalah mereka yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yajidu halawatal iman hatta yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia mencintai orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai orang lain karena Allah semata. Mencintainya karena ia taat beribadah, karena ia patuh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Bukan mencintainya hanya karena kekayaan yang dimilikinya, atau jabatan yang didudukinya, atau sekedar kekerabatan antara kita dengannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun di akhirat, maka sungguh balasannya lebih besar. Antara lain, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat para manusia merasakan panas yang menyengat luar biasa, dikarenakan matahari saat itu didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala mereka. Rasulullah SAW menuturkan bahwa pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala berfirman, Ainal mutahabbuna bijalali al-yawma adhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dengan naunganku. Di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Kesejukan, kedamaian, rasa dingin dan kenyamanan, itulah yang akan mereka rasakan. Sementara itu di kanan dan di kirinya serta di sekelilingnya para manusia menderita kepanasan tak terberikan yang maha dahsyat. Selain itu, ternyata masih ada lagi anugerah yang akan diberikan kepada para hamba yang konsisten mempraktikkan prinsip cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari kiamat mereka akan diposisikan oleh Allah Ta'ala di tempat nan tinggi yang berkilauan cahaya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nurin yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, hingga para nabi dan kaum syuhada pun mengirikan kedudukan mereka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cinta dan benci adalah sesuatu yang ada di dalam hati setiap hamba. Sesuatu yang tersembunyi itu bisa ditampakkan di lahiriah kita, atau bisa jadi pula tidak. Sehingga bisa jadi hati kita membenci seseorang, namun muka kita tersenyum kepadanya. Atau sebaliknya, terkadang hati kita mencintai seseorang, namun muka kita masam kepadanya. Layaknya seorang ibu yang amat mencintai anaknya, namun karena ia melakukan kesalahan, maka sang ibu pun bermuka masam kepadanya. Dari sini kita bisa memahami mengapa Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada seluruh manusia.
sekalipun dia orang kafir. Padahal dalam satu waktu Allah juga memerintahkan kita untuk membenci orang-orang kafir semata-mata karena kekafirannya. Dua hal tersebut di atas tidaklah kontradiktif. Sebab cinta dan benci tempatnya adalah di dalam hati. Dan dua hal itu bisa diapresiasikan secara lahiriah maupun tidak. Sehingga bisa saja kita tersenyum kepada seseorang yang sebenarnya hati kita membencinya. Apalagi jika kita memiliki tujuan baik, yang salah satunya adalah untuk menarik mereka masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. ثم اعلموا رعاكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في محكم تنزيله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الناس إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.